রাস্তার উপর খাদ্যশস্য শুকোনোর চিত্র নতুন কিছু নয়। কখনো ধান, কখনো ভুট্টা, আবার কখনো ধানের খড় রাস্তার উপর শুকোতে দেওয়া হয়। এর ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় পথচারী এবং যানবাহন চালকদের। ফলে দুর্ঘটনা এড়াতে উদ্যোগী হলো চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন যেসব চাষিরা রাস্তার উপর ভুট্টা শুকোচ্ছিলেন তাদের সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাস্তার উপর ভুট্টা বা খাদ্যশস্য শুকোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। চাকুলিয়া থানার বিভিন্ন এলাকাতেই পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। और हम लोग भुट्टा सुखा रहे थे, अभी जो है पुलिस आ गया तो बोल रहा है कि यहाँ से उठा लो, रोड खाली करो, तो हम लोग उठा ले रहे हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अब, ये तो सरकारी आदमी जब आया है तो ऑर्डर है जो उठाने के लिए कह रहा है, तो हम उन लोग उठा ले रहे हैं। अब उठा के हम लोग कहीं सुखा दूसरा लेंगे, जगह। क्या कर दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट होता है ना क्या? वो एक्सीडेंट तो होता है कभी कभी, वैसे भी खाली रोड में भी तो हो जाता है, लेकिन प्रशासन लेकिन आया, आरोप जो है भुट्टा के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन प्रशासन आया तो अब प्रशासन आया तो उनका बात भी थोड़ा मानना पड़ेगा।